আজকালের 99% সত্যি কথা একটা বলি আপনাদের এখানে, তাহলে শুনুন। আজকালের টিচাররা স্কুলের মধ্যে মানে কিছু একটা স্পেলিং বলতে পারছে না, ওর থেকে তো আমরা অনেক ভালো। কেন একটা কিছু স্পেলিং বলতে পারছে না, কিছু কে দেশের মানে শিক্ষামন্ত্রী সেটা বলতে পারছে না। আসুন দেখি কে এটা বলছে, রিলসটাই আপনাদের দেখাই তাহলে। देश के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? देश के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? देश के वित्त मंत्री का नाम? शिक्षा का मंदिर है ना श्वेता जी यहाँ पे। देश के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? देश के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? एक मिनट, थोड़ा हम घबरा रहे हैं, प्लीज आप लोग कैमरा बंद कीजिए, प्लीज मेरी बात को समझिए, प्लीज मेरी बात को समझिए। कैमरा वो हम कैमरा बंद कर देंगे, वो हम कैमरा बंद कर देंगे। नौकरी कब लगी थी आपकी, ये बताइए। 2005 बोले हैं ना? 2005 में नौकरी लगी थी। हाँ, तो थोड़ा कैमरा को बंद कर दीजिए प्लीज। उसके बाद से आप इसे स्कूल में पढ़ा रही हैं। कहा ना पहले कैमरा बंद कीजिए, उनको घबराहट हो रहा है थोड़ा सा। इसमें घबराहट वाली कौन सी बात है सारिका जी? इन बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है ये तो जरा समझना पड़ेगा ना हमें। ये तो हमें समझना पड़ेगा सारिका जी। हम एक मिनट रुकिए ना, बोल रहा ना, विद्यालय में बैठे रहने दीजिए, थोड़ा रिलैक्स हमको होने दीजिए। इसमें घबराहट वाली कौन सी बात है सारिका जी? सामना नहीं। যে স্কুলের টিচাররা এরম করে সওয়াল যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তারা যখন পালায়, তার মানে তার পেটে কতটা বিদ্যা আছে আপনারা অবশ্যই জানেন। তো এই আমরা ভারতে অনেক স্কুল আছে, যে স্কুলগুলোতে এরম ধারা মূর্খ শিক্ষক ঘুষের মাধ্যমে মানে চাকরি পেয়েছে। তো তাদের ঘাড়ে নিশানা করুন এবং তাদের ঘাড়ে স্কুল থেকে বার করে নতুন যারা যোগ্য তাদের ঘাড়ে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আমরা পাবলিকরা তুলে দিন। তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, আর এই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন। বন্দে মাতরম।